Labdien! Mēs tūlīt sāksim ceļa kartes NATO paplašinātās kaujas grupas Latvijā palielināšanai līdz brigādei parakstīšanas ceremoniju. Ceļa karti parakstīs Latvijas Republikas aizsardzības ministra Ināra Mūrniece un Kanādas Nacionālās aizsardzības ministre Anita Ananda. Labdien visiem! Esiet sveicināti preses konferencē, kas veltīta Kanādas premjerministra Justin Trudeau vizītē Latvijā. Sākam preses konferenci. Lūdzu vārds Latvijas ministra prezidentam Krišjānim Kariņam. Paldies! Paldies, Justin, mans labais draugs Justin. Paldies par vizīti šodien Latvijā. Bet man ir jāsaka mūsu valdības un valsts vārdā paldies par to, ka Kanāda turās pie saviem solījumiem un turās pie savām apņemšanām. Kad 2016. gadā lēma, ka Krievijas agresijas gadījumā Krimā, ka ir jāstiprina austrumu flanks un jāizveido šīs te NATO bataljons Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, jūs apņēmāties Kanāda izveidot un vadīt Latvijas šo bataljonu, un jūs to esat izdarījuši. Jūsu vadībā šo 5-6 gadu laikā ir izveidojies tiešām rīcības spējīgs, koordinēts NATO bataljons, kur darbojās vienlaiks 10 dažādu NATO valstu karavīru un spēka vienības. Un tas ir bijis līdz šim teorija, ka NATO mēs tiešām varam sadarboties, bet jūsu vadībā tas ir izveidots. Pirms gada mēs kopīgi lēmām NATO samitā Madridē, ka šie bataljoni būtu jāstiprina līdz kaujas spējīgai brigādei. Un patās mūsu abu valstu aizsardzības ministri parakstīja vienošanās, kas skaidri norāda, kā tas tiks izdarīts, respektīvi, ka tas tiks izdarīts. Mēs no Latvijas puses, protams, turpināsim arī ar saviem ieguldījumiem. Mums ir nesen sācies jau 2. nedēļu tagad atjaunotais valsts aizsardzības dienas, kas veiksmīgi norit tepat Ādažu bāzē. Mēs veidojām, likums ir pieņemts, mums ir jau skaidra zeme un ieguldījumi gatavi jaunam poligonam Sēlijā, kas varēs arī uzņemt krietni lielāku karavīru skaitu. Mēs esam procesā iegādāties papildus jaunu Latvijas gaisa aizsardzības sistēmu, krasta aizsardzības sistēmu, raķešu artilēriju. Tātad mēs arī no savas puses ieguldīsim naudu no mūsu budžeta, lai stiprinātu sevi un lai būtu valsts, kas ar Kanādu un visiem pārējiem NATO partneriem aizvien labāk varēs sadarboties. Vēsture parāda, ka neviena valsts nav tik spēcīga kā kopā ar citām. Varētu arī teikt, ka katra valsts ir tikai tik spēcīga, cik ir viņas sabiedrotie. Un Latvijas sabiedrotie, Kanādas un citu NATO personā ir spēcīgākā militārā alianse, kāda pasaulē ir, un ar kopīgiem spēkiem mēs turpināsim šo militāro aliansi
stiprināt vēl jau vairāk, nodrošināt gan Latvijas, gan Lietuvas, Igaunijas, visas Eiropas, visas Ziemeļatlantijas reģionā mieru un stabilitāti, lai mūsu sabiedrības var turpināt mierā attīstīties. Atbalsts, ko mēs abi esam līdz šim snieguši Ukrainai, tas turpināsies. Tur nav vārda runa. Mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, cik vien ilgi tas būs iespējams, līdz viņi iegūst uzvaru šajā karā, ko Krievija brutāli un neprovocēti joprojām veids ikdienā, tā skaitā mērķējot uz civilo infrastruktūru, nežēlojot bērnus un kaujās nesaistītos. Ja demokrātijas reizēm tiek argumentētas, kad mēs strīdamies savā starpā, mēs pa visādiem sīkumiem strīdamies, tad Putina un Krievijas karš Ukrainā pierāda to, ka tad, kad ir nepieciešams, nekas nav spēcīgāks kā demokrātija, kas savākās kopā kā dūrē un stāv sabiedrotie plec pie pleca, kopā stiprinot gan sevi, gan visu aliansi kopumā. Tātad šodien ir jāsaka paldies par visu līdz šim, ko Kanāda ir darījusi kā vadoša valsts te Latvijā ļoti nozīmīgā lomā vadot visu NATO IFP šo kontingentu, bet arī, protams, šodien ar ļoti nozīmīgo lēmumu un skaidru vienošanās, kā šo bataljonu mēs pārveidosim par kaujas spējīgu brigādi Kanādas vadībā. Tātad, Justin, paldies! Liels paldies! Un lūdzu vārds Kanādas premjerministram Justinam Trudeau. Bonjour tout le monde. I am honored to be here in Latvia at Camp Ādaži with my friend Prime Minister Kariņš. I'm especially grateful to be able to visit with the women and men of the Canadian Armed Forces who are doing extraordinary work leading this battle group. I arrived in Latvia this morning and met first with President Rinkevič and then with Krišjānis, the Prime Minister. Thank you so much for welcoming us today, my friend, and for being such incredible hosts to the Canadian Armed Forces members here. Lors de nos rencontres, on a discuté du resserrement des liens entre nos pays, y compris de l'accroissement du commerce. Les relations entre nos deux pays ont toujours été solides, mais elles sont aujourd'hui plus importantes que jamais. C'est pourquoi on agrandit notre ambassade à Riga. Our countries have strong people-to-people ties and also meaningful historical ties. Canada was the first G7 nation to ratify Latvia's accession to NATO, and 32 years ago we were the first G7 member to recognize the restoration of Latvia's independence. The sovereignty of nations, their territorial integrity, the rights of people to choose their own future is at the heart of why our two countries have come together today. In my meetings with both the President and the Prime Minister, our top priorities were support for Ukraine and action we need to continue to take to deter Russia's ongoing and unacceptable aggression. When Russia first invaded Ukraine in 2014, NATO allies mobilized and formed Operation Reassurance to establish a strong military presence in Eastern Europe. Canada stepped up to lead a battle group here in Latvia on NATO's eastern flank, beginning in 2017. To date, hundreds of Canadian Armed Forces members have trained and served alongside soldiers from across the alliance. Well, today, I am announcing that we are going to more than double our presence, deploying up to an additional 1,200 members of the Canadian Armed Forces to serve and defend democracy and the rule of law. These additional personnel will reinforce and enhance our land, maritime, and air capabilities and support special operations in Central and Eastern Europe. This is part of a $2.6 billion investment we are announcing today, which also includes the purchase of critical weapons systems and support for intelligence and cyber activities. Le renouvellement et l'élargissement de l'opération Réassurance permettront au Canada de contribuer de manière concrète au renforcement le plus important de la défense collective de l'OTAN
depuis une génération. Pour donner suite à l'engagement qu'on a pris lors du sommet de Madrid l'année dernière, on va travailler avec nos alliés pour que le groupe tactique de la présence avancée renforcée en Lettonie devienne une brigade. This is just one more way that Canada is stepping up to support our allies and standing up against the Kremlin's aggression. Canada has helped lead the charge in putting in place one of the toughest sanctions regimes ever. We've provided billions of dollars in military, humanitarian, and financial support to Ukrainians in their heroic defense against Russian invaders. Canada and all countries must be clear that Russia's unprovoked war on an independent country, on a free and democratic Ukraine, is a threat to freedom, international law, human rights, and the whole set of shared democratic values that generations of soldiers have fought to defend. I look forward to meeting with CAF members on the base here and thank them for their sacrifice and their service. This is Canada's largest overseas mission, and we are here because European security is important to Canadian security. As soldiers in Operation Reassurance, you have an important role to play in defending and deterring the very serious threats to peace and stability that we're seeing today. And you do it thousands of miles from home, away from your family and loved ones. So thank you. J'ai été frappé par le courage et la solidarité des membres de ce groupement tactique que vous dirigez ici en Lettonie. Les Canadiens sont fiers de servir aux côtés d'hommes et de femmes originaires d'un tiers des pays membres de l'OTAN, à savoir l'Albanie, la Tchéquie, l'Islande, l'Italie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne et bientôt le Danemark. Et maintenant que la Finlande fait partie de l'OTAN et que la Suède y adhérera bientôt, on espère que de nouveaux amis se joindront aux membres de ce groupement tactique incroyablement solide et diversifié. This enhanced forward presence is the most multinational in all of NATO, and this is a testament to the incredible support of all these nations and Canada's belief in strength through multilateralism. As Krišjānis pointed out, this is the way forward in modern defense. Almost a dozen countries from across NATO are cooperating, training, and working alongside each other and learning valuable lessons from each other that make our collective defense stronger. One thing we always say in Canada is that diversity is a source of strength. Well, this battle group here in Ādaži is proof of that, and the work we're doing together is incredibly valuable to NATO's future. To all the troops, I want to say your service together in this mission is a great symbol for all to see that democratic nations are as strong and united as ever. NATO unity is more important than it ever has been, as we're faced with a foe that still believes that might should make right, and that wants to destroy everything that we've built. Well, as allies, we draw our strength from our belief in peace, stability, and the rights of people to be free to choose their own future. And I know that this is what we will focus on at the NATO Leaders Summit this week. These beliefs are what we stand for and what the troops here at Camp Ādaži tirelessly defend. Les Canadiens et nos alliés et partenaires sont incroyablement reconnaissants pour tout ce que vous faites. Thank you for your service. Thank you all for being here today. Tagad ir ienācis laiks pāris mediju jautājumiem. Es aicinu mediju pārstāvjus uzdodot jautājumu iepazīstināt ar sevi, kā arī norādīt, kam jautājums tiek adresēts. Lūdzu, vārds jautājumam. Jā, labdien, Vita Anstret no Latvijas televīzijas. Paldies, ka, jautājums būs Trudeau kungam. Paldies, ka jau iezīmējāt šīs vizītes mērķu vēstījumu, nedaudz pieskārāties arī gaidāmajam Viļņas samitam. Tas ir tāds lielākais tuvais notikums, tāpēc gribēju vaicāt jums, vai ir kaut kādi konkrētas gaidas, kas tiek sagaidīts, kas konkrēts iznākumā no šī samita, un ja drīkst, Kariņš kungs varbūt var pateikt, kas Latvijai ir svarīgākais, ko mēs gaidām no šī samita. Paldies, liels!
Thank you very much. I think this upcoming NATO summit in the next 2 days next door in Lithuania is going to be incredibly important. There's a few things that we will be demonstrating and showing. First of all, demonstrating to Putin and to authoritarian leaders around the world that NATO stands strong and united in its defense of our values, of the principles that lead to people being able to choose their own futures. We will continue to show our solidarity with Ukraine and demonstrate by continuing being there, including with multi-year commitments that demonstrate that NATO countries and countries around the world continue to stand against Russia's continued illegal invasion and its war crimes. We will also hopefully be able to welcome Sweden into the NATO fold. There's been a lot of work going on, and Canada has been very active behind the scenes in pulling this together as alongside others, and we are hopeful that we're going to be able to get through. There's still work to be done, so it's not done yet, but that is one of the things we want to see. And finally, this NATO summit will be a demonstration and a reinforcement of the fact that the world is changing, that investing in collective security is more important than ever before. Canada has continued to invest significantly and increasingly in military defense, including in purchasing 88 F-35 fighter jets, in strengthening NORAD modernization, and delivering support to Ukraine over the past year in the billions of dollars. But we also know there are more that we need to do on the military side, on cybersecurity, on climate security, on innovation, that Canada is also very much stepping up with. So this NATO summit is going to be an opportunity for all of us to gather, to demonstrate our solidarity and our conviction that continuing to step up and stand together is the path to a more peaceful world. Jā, paldies par jautājumu. Es Justinam varu tikai piekrist, uzsverot to, ko viņš noslēdz. Es uzsākšu, ka šajā NATO samitā mēs parādīsim ne tikai sev un saviem sabiedrotiem un savām sabiedrībām, ka NATO ir un būs un turpinās palielināt savas spējas un arī savu klāt esamību visā austrumu flangā, bet tas ļoti skaidrs signāls būs Krievijai, ka jo ilgāk šis karš turpinās Ukrainā, jo spēcīgāk un apņēmības pilnāk kļūst pati NATO. Proti, mums nav tā, ka uzmanība un interese samazinās, gluži pretēji, soli pa solim mēs savalkamies vēl ciešāk un mēs individuāli un kolektīvi palielinām un palielināsim savus ieguldījumus savā aizsardzībā un arī palielināsim savu atbalstu Ukrainai. Par konkrētiem lēmumiem es ļoti gaidu, ka mēs pieņemsim ļoti skaidrs NATO kaujas plānas, kas attiektos arī, protams, uz visu austrumu flangu. Šis ir faktiski ļoti, ļoti nozīmīgs solis, ko militāristi un ģenerāļi saprot labāk par citiem. Pie tā ir strādāts ilgstoši un ir gaidāms, ka tur būs arī par to mēs varēsim vienoties. Protams, šodienas lēmums, un kas ir parakstīts starp Latviju un Kanādu, tas ir tāds papildinājums tam, kas bija Madridē, un varētu teikt tādas, kas jau iet uz priekš tam, kas arī gaidāms Viļņā, varētu teikt jau daļa viņas lēmumu šodien jau ir skaidri pieņemt, kas tieši attiecas uz Latviju un uz Latvijas tiešās drošības palielināšanu. Tāpatās mēs ļoti ceram, ka līdz samita laikam varēs visi partneri vienoties un 32. dalībvalsts Zviedriju, arī, ka mēs varētu viņus sveikt jau kā pilntiesīgu locekli. Tas arī, ka mēs turpinam apņemties palielināt savus ieguldījumus aizsardzībā. Latvijas mērķis pirms gada bija līdz 27. gadam sasniegt 3% no iekšzemes koprodukta tieši aizsardzībai, kā izskatās, ka mēs iespējams šo 3% jau varētu sasniegt nākamajā gadā. Tātad mēs jebkurā gadījumā no savas puses turpināsim šo tendenci.
Un visbeidzot, vai atpakaļ pie sākuma par Ukrainu. Ir ļoti, ļoti svarīgi, un tas ir vitāli svarīgi, ka viss NATO un tur nav nekādas domstarpības, ka mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu visādos veidos, militāri, humanitāri, ekonomiski, cik vien ilgi tas ir nepieciešams, lai viņi šajā karā varētu uzvarēt. Vēl, protams, notiek diskusijas starp dažādām NATO partneru valstīm, kādā veidā mums vispareizāk tieši konkrēti un tekstā izteikt savu atbalstu Ukrainai. Bet jau pirms vairākiem gadiem NATO jau ir skaidri pateikusi, ka Ukrainas nākotne ir kā NATO dalībvalsts. Es pats esmu pārliecināts, ka miers mūsu reģionā būs tad, kad ne tikai karš ir beidzies, bet Ukraina būs arī NATO valsts. Tātad Latvijai, protams, ļoti interesē, kad Ukraina arī kļūst par pilntiesīgu NATO dalībvalsts tad, kad karš ir beidzies, jo tas nodrošinās ne tikai Ukrainā mieru, bet tas arī palīdzēs nodrošināt Baltijas valstīs mieru. Tātad ar ļoti pozitīvām gaidām un enerģiju mēs arī ar Trudeau kungu pārunājām gaidāmo NATO samitā Viļņā, kas sākās rītdien, un ar prieku varu konstatēt, ka ar mūsu sabiedroto un draugu Kanādu līdz šim vienīgā domstarpība, ko es spēju atklāt, ir īslaicīgi uz hokeja laukuma, bet tūlīt pēc spēles visi ir atkal vislabākie draugi. Un ja šī ir vienīgā vieta, kur mums ir domstarpības, tad varētu teikt, mums domstarpību nav, un mūsu draudzība tik tiešām ir spēcīga un dziļa. Paldies. Paldies. Lūdzu, vārds jautājumam. Murray Brewster with CBC News. It's been a year since the commitment was made to increase to a brigade in Latvia and throughout the Baltics. Prime Minister Trudeau, as you mentioned, the Canadian-led brigade is a diverse collection of nations. Do you have firm commitments from the other allies that are part of this multinational brigade? And in other words, do you have a firm plan? And will it be enough to assuage the concerns of NATO allies that have been getting a little anxious about what's happening here? We were pleased to just watch the signing of the roadmap forward for the enhanced forward presence here in Latvia between our two excellent defense ministers. Canada is up to doubling its presence in troops here, and we know that our partners and allies across Europe will be increasing their presence as well. There's as always, when you're talking about such a large number of diverse nations, challenges, but they are challenges that end up benefiting the work that we're doing, being different countries coming from different perspectives, but demonstrating our capacity not just to work alongside each other, but to actually work together, as is done here in Latvia, is creating many, many opportunities for NATO itself to learn lessons about what we'd be able to do in future situations. Canada will continue to be a strong voice for multilateralism, even within NATO, even as we step up on this enhanced forward presence. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la signature par nos ministres de la Défense de la marche à suivre pour les années à venir pour arriver à un niveau brigade ici en Lettonie. Ça fait partie de notre engagement envers l'OTAN et de la défense de la côte ouest, de la frontière est de l'Europe, mais aussi ça démontre notre capacité de créer de la résilience parmi la diversité, de prendre tous les différents pays qui sont ici en Lettonie pour l'OTAN et de développer des capacités de travailler ensemble qui vont être au bénéfice de l'OTAN au complet. Lūdzu, vārds jautājumam. Yes,
Yes, hello, my name is Ivo Butkevich. I work for TV3 News here in Latvia. My question is for Mr. Trudeau. With the one eye on the upcoming NATO summit, Ukraine is expecting to see a strong roadmap for its ascension into the alliance. Do you believe such an agreement can be reached in Vilnius? When I was in Kyiv a few weeks ago speaking with Volodymyr Zelensky, I highlighted Canada's strong position, that we feel very strongly that Ukraine should be joining NATO as soon as conditions allow. I know that is a perspective shared by Krišjānis and our friends here in the Baltics. It is not as unanimous across NATO to be exactly that strong, but I know there is a deep commitment to Ukraine's security and to Ukraine's future, shared by all members of NATO, and the conversations on exactly how we're going to articulate that are continuing right now. But I'm very optimistic that the message that we will send, not just to the Ukrainian government, not just to the Ukrainian people, but also to Russia about how strong and solidaire we all are, is going to be an important one. Lūdzu, vārds pēdējiem jautājumam. Valérie Gavache de Radio-Canada. Juste avant ma question, M. Trudeau, pourriez-vous répéter cette réponse en français, s'il vous plaît? Il y a quelques semaines, quand j'étais à Kiev en train de parler avec le président Zelensky, j'ai répété l'engagement du Canada de voir l'Ukraine se joindre à l'OTAN dès que les conditions le permettraient. C'est une position très forte que nous partageons avec nos amis des pays baltes, mais aussi d'autres pays à travers l'OTAN. L'enthousiasme du Canada est un peu plus loin que quelques autres de nos alliés à l'intérieur de l'OTAN, mais tous les alliés sont solidaires de l'Ukraine et veulent être là pour l'avenir de l'Ukraine. C'est des discussions qui se poursuivent maintenant. On devrait avoir de très bonnes nouvelles à annoncer demain à Vilnius, mais je peux renforcer le fait que nous allons toujours, en tant qu'alliés, être là pour l'Ukraine et pour son avenir. Mike. I think my Right. microphone Yep, now it's on. OK. Maintenant, compte tenu de la position du Canada sur les armes à munitions, à sous-munitions, est-ce que vous allez mettre de la pression lors de ce sommet sur le président Joe Biden pour qu'il revienne sur sa décision d'en fournir à l'Ukraine, ou encore de la pression sur le président Zelensky pour qu'il ne les utilise pas, ces armes à sous-munitions? Le Canada est un pays qui a mené dans la charge pour bannir les armes à sous-munitions. Et on continue d'être très ferme qu'il ne devrait jamais être utilisé. Canada was one of the countries that led on the banning of cluster munitions around the world, and we will continue to stand very strongly that they should not be used. Monsieur Trudeau, de la pénurie des munitions actuellement, par quoi proposez-vous de remplacer ces armes-là, puisqu'il y a pénurie là, de munitions? C'est un peu l'argument qu'évoque M. Biden. Quand j'étais en Ukraine il y a quelques semaines, on a annoncé des dizaines de milliers de rondes de munitions qu'on est en train d'envoyer en Ukraine. Je sais que tous les alliés sont en train de chercher et de regarder comment on peut envoyer encore plus de munitions. Le Canada va continuer de faire sa part. When I was in Ukraine just a few weeks ago, we talked about the tens of thousands of rounds of ammunition that we were continuing to send to Ukraine. We recognize the need for more munitions in Ukraine and holding strong and even pushing back against this illegal Russian invasion. And I can tell you that all allies are working very, very hard to deliver more munitions to Ukraine. Tā preses konferences noslēgumā Latvijas ministrs prezidents un Kanādas premjerministrs atklās Kanādas bulvāri. Mūsu sadarbība ar Kanādu kopš tā 2016. gadā uzņēmās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujasgrupas vadību ir ievērojami pieaugusi.
Pateicoties Kanādas karavīriem, kuri savus dienas pienākumus ir pildījuši Latvijā rotācijas kārtībā, ir izveidota patiesi spēcīga vienība, kas ir pilnībā integrēta Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spēkos. Pateicoties kaujas grupas līdzdalībai neskaitāmās sabiedriskajās aktivitātēs, tā iemieso augstu uzticību Latvijas sabiedrībā. Mēs vēlamies pateikties Kanādai par tās nepārtraukto ieguldījumu mūsu drošības stiprināšanā. Atzīmējot mūsu spēcīgo līdzinējo un turpmāko sadarbību, šī iela tiek nosaukta par Kanādas bulvāri.